Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the second video for our first chapter. Masih lagi subtopik 1.1 reaction rate, di mana dalam video ini kita akan belajar tentang how to define the rate law and order of reaction. The second one, you have to know how to write the rate law with respect to the order of reaction and how you want to determine the order of reaction involving single reactant using initial rate method. So let's go to the first part, rate law. So dalam rate law, important terms yang kita perlu tahu adalah rate constant, di mana constant of proportionality between reaction rate and concentration of reactant. Dan yang kedua adalah order of reaction. The order of reaction ni adalah sum of the powers to which all reactant concentrations appearing in the rate law are raised. Dan kita biasa guna dia dalam bentuk unknown. Unknown yang biasa kita guna adalah X ataupun Y kalau dia tidak beri nilai. Kalau dia beri nilai, kena tulis nombor lah. Kalau dia tak ada nilai, kita biasa guna unknown X ataupun unknown Y. Dan kedua-dua value X dan Y mesti determine secara eksperimen. So what I'm talking about actually, so mari kita masuk bahagian rate law. So rate law ataupun another term adalah rate equation, dua benda yang sama, is an equation that relates reaction rate to the rate constant K dan juga concentration of reactants raised to some powers. Contoh saya ada this equation. So bila saya nak tulis rate, saya tahu rate adalah directly proportional to the concentration of reactant. Kita hanya lihat reactant sahaja, kita tak lihat produk ya. So bahagian produk, I'm not talking about that in rate law. So bahagian reactant kita ada reactant A dan juga reactant B. So I'm going to write it down like this. Tapi kerana simbol ini adalah directly proportional, dia masih lagi belum cukup sebagai expression, kita akan buat equal sign. Tapi untuk letak equal sign, kita masih akan tambah satu constant. So constant tu yang kita panggil sebagai K. Dan barulah awak darab dengan AX dan juga BY. So kenapa ada X dan Y kat sini? Sebab X dan Y ini adalah order of reaction with respect to reactant yang kita mahu talk about. And then seterusnya kalau X tambah Y, dia akan jadi overall order, hasil tambah semua order of reaction. Dan K, macam yang saya mention, dia adalah constant. More specifically kita panggil dia sebagai rate constant. So inilah cara macam mana kita nak write the expression for rate law. So expression for rate law ni sangat important dalam video kali ni dan awak mesti write based on reactant. Seterusnya, once kita dah ada expression for the rate law, rate constant ni akan relates dengan rate equation to concentration of reactant. Maknanya, sekiranya nilai K awak besar, reaction itu akan proceed dengan lebih cepat. Jadi, time taken sangat pendek. Itu relationship yang awak perlu tahu. Seterusnya, kita ada this expression, rate law expression. As I mentioned before, X dan Y adalah order of reaction dan value ini perlu determine experimentally. So, macam mana nak determine experimentally? Biasanya dia akan bagi data pada awak dan awak kena calculate. Dan biasanya, order of reaction is usually defined in terms of reactants concentration. Tetapi, perlu tahu, order of reaction tidak related to the stoichiometric coefficient of reactant. Maknanya dia tiada kaitan langsung dengan stoichiometric coefficient. Let's say we have this equation and I got coefficient 2 here. Let's say saya ada diberi rate law equation. Apa yang awak perlu faham, nilai 2 dekat depan ni dan juga 1 dekat sini dia ada kaitan langsung. So jangan anggap order of reaction tu adalah stoichiometric coefficient yang awak balance ni. Bukan. Dia mesti based on experimental data ataupun daripada soalan kalau dia ada bagi. So we've learned about the order of reaction from the rate law dan perlu faham setiap reactants dia mesti ada order of reaction.
So macam mana kita nak tentukan? Mari kita try a few examples. I have example 5. There are 3 different questions here. So for the first question, apa yang saya ada? Saya sudah ada equation dan juga rate law expression. If the question asks you to determine the order of reaction with respect to NO, the value should be 2. Because you can see here is 2. And then untuk order of reaction with respect to O2, the value ada 1 kat sini tapi kita tak tulis dah biasanya 1 tapi kita faham nilai dia 1. And overall order macam mana? Overall order saya boleh tulis sebagai 2 plus 1 equals to 3 ataupun third order reaction. Next one, saya ada question B, masih lagi benda yang sama. Saya ada equation dan juga rate law. So, bila saya nak tentukan order of reaction with respect to CH3CHO, what you can see here, the order is 3/2. So, tulis sahaja jawapan dia 3/2. And then overall order, kalau kita lihat, dia memang hanya melibatkan this one only. So, kita tambah sahaja nilai dia, masih kekal sama. Same goes for C, order of reaction with respect to H2O2. Kita nampak nilai dia 1, kuasa 1 here. So, it will be first order. Ataupun awak boleh tulis sebagai this one. So, either you want to write as a sentence ataupun as a number. It depends on you. Whichever is fine. And then, order of reaction with respect to I minus. Kita nampak dia kuasa 1 juga. So, first order. And then order of reaction with respect to H+. Lihat di sini, H+ ada dalam equation. Tapi dalam rate law, dia tiada. So, apa maksud dia? Dia tiada bermaksud order dia adalah zero order. Because anything kuasa 0, A kuasa 0, dia akan dapat 1. Okay? Contoh 3 kuasa 0, dia dapat 1. So, that's why dalam kes ini, H+ ni dia jadi 1. So, zero order. Next one, overall order of reaction. Kita tambah semua, saya akan dapat 2. So, untuk overall order, biasanya kita guna nombor lah. Tapi, it depends kalau awak nak tulis sebagai second order pun tak ada masalah. Dan if you realize here, based on rate law ataupun rate equation, dia tiada pun tanya order of reaction with respect to the product because we are not talking about product for the rate law. Let's try example 6. I want you to write the rate law for the reaction. So, dia sudah bagi order of reaction is first order reaction with respect to NO2 gas. Dan soalan kedua, you have to calculate the rate constant. So, mari kita fokus soalan A dahulu. You have to write the rate law. So, rate law, dia sudah bagi order of reaction is first order reaction with respect to NO2 gas. So, NO2 gas, kita punya reactant. So, saya akan tulis rate equals to K NO2 ataupun kuasa 1. Tapi saya tak tulis dah sebab sama saja. So, this is our expression for the rate law. And then dia minta awak calculate the rate constant. So, rate constant adalah nilai K dekat sini. So, saya rearrange sahaja saya punya equation. So, saya akan dapat nilai untuk initial rate reaction iaitu kita punya rate dan juga concentration for NO2 use. Saya akan masukkan dalam expression saya. Saya akan dapat K equals to 0.0750 per second. So, this is the final answer. Very easy and direct for this question. So, I leave it try this 4.0 for your exercise. Now, let's continue how to determine the order of reaction by using initial rate method. So, macam mana initial rate method ni digunakan untuk determine the order of reaction? Kebiasaannya dia akan bagi dalam bentuk data. So, for example, I have this equation and all of these are the data for the experiment based on this equation. So, what you have to determine is the order of reaction untuk O2 dan juga NO. Sebab kita ada dua reactant. So, based on this case, kita ada dua initial reactant concentration based on O2 dan juga NO. Dan ada several experiments here.
So what you have to do, saya akan tentukan rate law expression dahulu. So rate law based on saya punya equation here, saya tak tahu order dia apa. So maknanya saya just gunakan unknown. So rate equals to K, concentration O2 unknown M, darab dengan concentration NO unknown N. So kat sini saya akan compare based on data yang saya ada dekat sini from several experiment. Saya akan compare dulu experiment 1 and experiment 2. Kenapa saya pilih these two experiments? Sebab saya ada value yang sama untuk NO. So bila value yang sama untuk NO, maknanya saya boleh cancel out NO, saya boleh cari order of reaction untuk O2. So let's do it one by one. Saya masukkan expression dan rate constant sebab dia sama, dia constant, saya cancel out. NO pun sama nilai concentration dia, 1.3 exponent negative 2, that's why I cancel out. Yang tinggal adalah O2 untuk eksperimen 2 dan O2 untuk eksperimen 1. So bila saya simplify, saya kumpulkan M, kuasa M untuk kedua-duanya. So yang tinggal adalah this one dengan this one. So kita ada nilai ini based on initial rate. Dan kita ada nilai concentration based on these two experiments. So masukkan value, saya akan dapat nilai 2 equals to 2 to the power of M. So bila saya nak tentukan M value, M equals to 1. So buat conclusion, the reaction is first order with respect to O2. Ayat ini sangat penting sebab ayat ini memberikan markah kepada awak selain expression dekat atas ni. So settle untuk order of reaction untuk O2. Kita ada satu lagi, NO. So untuk NO, saya akan compare between experiment 1 and 3. So kenapa 1 and 3? Mengikut data yang saya ada, this one, 1 and 3 nilai yang sama untuk O2. So that's why saya pilih 1 and 3. Dan kebiasaannya saya akan gunakan bahagi rate yang ada nilai yang besar duduk dekat atas. So 3/1. And then saya simplify, cancel out all those species yang ada same value. Yang tinggal adalah this one. So now I put all those value yang kita nak untuk eksperimen 1 and 3. And then press my calculator, I will have 4 equals to 2n. So n equals to 2. Sebab 4 ni kita boleh kecilkan jadi 2 kuasa 2. So that's why n equals to 2. And then write the conclusion. The reaction is second order with respect to NO. Dan daripada previous one, kita ada rate law. Rate equals to K concentration O2M dengan concentration NO kuasa N. So ini adalah rate law secara general. Sekarang kita dah ada value untuk M dan N. So complete the final conclusion. Rate law is rate equals to K concentration O2 1 concentration NO square. So itu cara kita determine based on initial rate method. Pastikan awak compare nilai yang betul dan press your calculator correctly. And make sure you got the whole number for n value. I leave it try this 6 for your exercise. Now, let's continue with the effect of order on the reaction rate. Kita ada 3 different orders of reaction yang kita perlu faham. So, let's continue one by one. For zero order reaction. So, zero order reaction, kita tahu reaction ni dia independent on the concentration of reactant. Kenapa? For based on zero order, kalau awak ada reactant A menghasilkan produk, bila awak write the rate law awak akan dapat concentration A kuasa 0, nilai dia 1. So tak kisahlah value apa pun awak tambah dekat dalam concentration A, everything of those value will be 1. So rate equals to rate constant.
Dan unit untuk rate constant, macam mana kita nak determine? Memandangkan kita dapat nilai rate equals to K, unit untuk K bersamaan dengan unit untuk rate. Dia akan jadi molar per time. So, negative sign kat sini. So, this is for zero order reaction. And then, kalau kita continue, macam mana kita change the concentration of A on the rate? Let's say you have this one. Kalau kita doublekan concentration A, macam yang saya cakap tadi, no matter what you do to the value of the concentration of A, it will always be equals to the rate constant. Sebab tu kita boleh cakap rate is independent to A. Maknanya dia tidak bergantung kepada concentration A. And then doubling the value for the concentration does not affect the rate of reaction. So untuk tentukan graph for zero order reaction, so graph yang kita akan draw adalah rate versus concentration A. Dan untuk zero order reaction, dia hanya dapat parallel straight line to x-axis. Sebab nilai dia akan sentiasa constant. So this is the plot of reaction rate against concentration A untuk zero order reaction. Wajib hafal. Now, let's continue with first order reaction. Ini adalah reaction where the reaction rate depends on the concentration of reactant raised to the first power. So, let's say we have this reaction. Kalau write the rate law based on the first order, saya akan dapat this one, kuasa 1. And then, macam mana saya nak determine the unit for the rate constant? Biasanya unit for the rate constant depends on this expression, rate law. So, saya rearrange jadikan K sebagai subjek saya. Saya akan masukkan unit untuk rate di mana molar per time dan unit untuk concentration molar yang tinggal adalah per time. So, unit untuk rate constant for the first order reaction adalah per time. Your time can be in second, minutes or anything else. Dan sekiranya saya change concentration on the rate, ini adalah rate law for the first order reaction. Kalau saya double the concentration of A, let's say yang pertama macam ni. Kalau saya double untuk rate yang kedua, nilai dia 2A dalam concentration. So, dia punya nilai akan jadi 2 kali ganda. So, kita boleh conclude rate 2 adalah bersamaan dengan 2 kali rate yang pertama. So, dekat sini, apa yang kita boleh conclude, rate is dependent on concentration of A. Kalau awak double concentration A, maknanya awak akan double the reaction rate. Macam mana kita nak draw the graph for first order reaction? Masih lagi sama konsep macam zero order. The graph will be rate versus concentration A. Dan dia akan dapat positive straight line. So, ini adalah linear graph passes through the origin. Dan slope kita yang kita dapat, kita calculate nilai untuk this gradient ataupun slope, dia adalah bersamaan dengan K. So, I hope you can memorize this graph. And then, let's continue with the second order reaction pula. Kita ada this reaction which its rates depend on the concentration of reactant raised to the second power. Let's consider kalau kita ada rate law untuk second order reaction, rate equals to K concentration A square. So, untuk determine the unit for the rate constant, kita akan based on rate law expression, rearrange jadikan K sebagai subjek, masukkan value untuk unit for the rate dan juga unit for the concentration. Saya cancel out M dekat atas, yang bawah tinggal 1. So, unit untuk rate constant for the second order reaction adalah per molar per time. Itu cara sebutan you want to pronounce. And then, let's say I change the concentration on rate based on second order reaction di mana saya double the concentration A. Let's say ini adalah yang awal. Masih tak change apa. So, saya double the concentration. Apa yang terjadi, saya akan dapat 4K concentration A square. So, dekat sini apa yang saya boleh conclude adalah rate yang kedua ni bersamaan dengan 4 kali ganda rate yang pertama.
So, kita boleh conclude rate is dependent to the concentration of A. Di mana kalau awak double the concentration, dia akan quadruple the rate of reaction. Maknanya, nilai rate awak akan jadi 4 kali ganda. Increase by a factor of 4. And then untuk second order reaction, kita tahu this is the rate law given from this example. Macam mana kita nak plot the graph for the second order reaction? Konsep yang sama, y-axis adalah rate, x-axis adalah concentration A. Dan kita akan dapat kuadratik. So, kuadratik ni macam mana nak draw sebagai graph, dia akan jadi curve line dalam bentuk macam this one. So, this is the plot for the reaction rate versus time for second order reaction. So, sebagai summary, kalau saya change the reaction rate with respect to different order, kalau awak nampak dekat sini, untuk zero order reaction, dia masih lagi kekal, tak berubah kalau saya double the concentration. Kalau first order reaction, dia akan double sama banyak dengan apa yang awak double. And then untuk second order, dia akan increase 4 times. Itu adalah based on effect when you change the concentration based on the rate. Seterusnya, saya buat juga summary. Untuk tentukan order of reaction, kita boleh tengok unit K, rate constant. Sebab tu saya explain macam mana nak dapat unit K tadi. So, untuk unit for K based on order of reaction, for zero order dia adalah molar per time. Untuk first order, dia adalah per time. And untuk second order dia jadi per molar per time. So, itu adalah unit yang awak perlu tahu, di mana time can be seconds, minutes or hour. Let's try one example. Example 6. Kita ada this reaction. Dan dia cakap, reaction ni increase by 8-fold when the concentration of A is double. Dia minta awak determine the order of reaction with respect to reactant A. So, write dulu rate law expression yang general. Kita ada this one. So, saya tak tahu lagi order of reaction. Saya letak unknown X. Dan apa yang saya tahu daripada information, dia cakap rate of reaction increase 8 kali ganda apabila concentration A double. So, saya akan write like this one. And then, saya take out all those things yang saya tak perlu. Saya hanya perlukan nilai 2 kuasa X dengan 8. So, bila saya simplify, X ni boleh dapat 3. Di mana 8 ni adalah bersamaan dengan 2 cube. So, X will be cube, iaitu 3. So, my final conclusion, the reaction is a third order reaction. Very simple. So, as a summary, what you should know based on this video adalah about how to write the rate equation ataupun rate law expression. Seterusnya, you know how to determine the order of reaction. Kita ada 3, zero order, first order and second order. You should know how to determine based on graphical initial rate method ataupun based on rate law expression. Seterusnya, awak juga belajar macam mana nak determine the units for the rate constant dan juga effect when you change the concentration, apa terjadi kepada rate of reaction based on different order of reaction. So, itu sahaja untuk video kali ini. I hope you enjoy learning about the order of reaction and rate law. That's it. I will see you in the next video. Bye.